Hello students, welcome to my channel Sandeep Online Classes. Today we will discuss about the first chapter of class 10th, that is All Things Bright and Beautiful, which was written by C.F. Alexander. So let's read stanza 1. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. ଏହା ହେଉଛି stanza 1. ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, the poet describes about two things. ସେ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି. What are they? They are all things and all creatures. ସେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ରିଏଚର ମାନେ କ'ଣ, ଜୀବ. ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏବଂ କ୍ରିଏଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ବ୍ରାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସାଇନିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଉଜ୍ଜଳ. ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଲେଖାଯାଇଛି. ତ ବ୍ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଉଜ୍ଜଳ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମିନ୍ସ ସୁନ୍ଦର. ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିପରି ଅଟନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟନ୍ତି. ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲାଇନ୍ 3ରେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି. କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ୱାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବିଜ୍ଞ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସୁନ୍ଦର. ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ, ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ, ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ. ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ ଆର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍. ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାଇଟ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ୱାଇଜ୍ ଏବଂ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍. ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନେ କିପରି ଅଟନ୍ତି, ବଡ଼ ବା ସାନ ଅଟନ୍ତି. କେତେକ ବଡ଼ ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସାନ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି. ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ବା କାହାର ଏସବୁ ସଂରଚନା, ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ତିଆରି. ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, in this stanza the poet describe about the things and creatures that we see around us are bright and beautiful, great and small, and wise and wonderful. ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ. ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ stanza 2 କୁ. stanza 2 ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, is little flower that open, is little birds that sings, he made their glowing color, he made their tiny wings. ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି. ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଓପନ୍ ମାନେ ବ୍ଲୁମ୍, ଫୁଟିବା. ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ କ'ଣ କରୁଛି, ଫୁଟୁଛି, ସେ ଫୁଟିବା କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି. ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି. ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ ଅଟେ, ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ତାର ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି. ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଫୁଟିଲେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ତାହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ. ତ ଏଠାରେ କବି ଫ୍ଲାୱାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ମଧୁର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେହି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କରେ, ଦ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍. ଟିନି ମାନେ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କ'ଣ ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଥାଏ. ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ. ତ ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଲେଖକ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. ସେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ ଅଟେ, ଛୋଟ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର. ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ. In this stanza the poet describe about God's blessing to the flower and birds. ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି.
स्टांजा 3 एठारे कोन लिखा जाइछलो द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट brightens of the sky. In this stanza the poet describe the mountain. एठारे लेखक कवि कोन करछंती माउंटेन बा पर्वत विषय वर्णना करछंती से पर्वतर शिखर को किभली भाबरे वर्णना करछंती पर्पल हेडेड माउंटेन पर्पल हेडेड मीन्स ब्लूइश रेड माउंटेन टॉप अर्थात पर्वतर शिखरटी कोन अटे पर्पल कलर अटे अर्थात ब्लू एवं लाल रंगर मिश्रित अटे ताहा कोन होची नीलाभ रक्तिम वर्ण बोली के ठारे कवि कोन करछंती पर्वतर शिखर को वर्णना करछंती एवं से आहुरी कार विषय कहिसंती से कहउचंती जे द रिवर्स रनिंग बाय एवं पर्वतर पाददेश रे कोन हेई थाए पर्वतर पाददेश रे पिला में नदी बही थाए द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटेंस ऑफ द स्काई अर्थात जेते बेले कोन होउची पहाड़र पाददेश रे सही प्रवाहमान नदी रे जेते बेले सकालर सूर्य किरण पडुची बा संध्यार सूर्यंकर किरण पडुची दैट ब्राइटेंस ऑफ द स्काई अर्थात से सही सूर्य रश्मि रे कोन करूची चारियाड़ को उज्ज्वलित कर देउची तमे तो जानि छ पिला माने जे कोन हुए जेते बेले जल ऊपर सूर्य किरण पड़ले ताहा रिफ्लेक्ट हुए ठीक सही परि भाव रे एठारे जो प्रवाहमान नदी अछि द रिवर रनिंग बाय रनिंग मीन्स फ्लोइंग जो नदीटी बही जाउची व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन देम जेते बेले ता ऊपर पडुची दैट ब्राइटेंस ऑफ द स्काई ताहा कोन करची चारियाड़ को बा आकाश को उज्ज्वलित कर देउची बुझिला पिला माने स्टांजा 4 कोन लिखा छै स्टांजा 4 आसे देखिबा द कोल्ड विंड इन द विंटर द प्लीजेंट समर सन द राइप फ्रूट इन द गार्डन ही मेड देम एवरीवन एठारे कवि कहा विषय कहउचंती एठारे कवि कोल्ड विंड अर्थात ठंडा पवन विषय कहउचंती दैट ब्लोज इन द विंटर सीजन एही शीत दिन रे कोन हिताय पिला माने शीत दिन रे ठंडा पवन बहुत थाए एवं ताहा का द्वारा सृष्टि द लॉर्ड गॉड भगवान को द्वारा सेटा सृष्टि ता सहित आहुरी कोन कहउचंती कवि एठारे द प्लीजेंट समर सन एवं ग्रीष्म ऋतु रे सूर्यंकर जो ताप ताहा को मध्य से कोन कहउचंती एठारे एही जो खुशीर कथा बोली कहउचंती here in this stanza the poet says that the god is the creator of cold wind and the summer sun तो कवि एठारे कोन कहउचंती जे गॉड इज द क्रिएटर भगवान होचंती एहार कोन तयारी करता से कोन तयारी करछंती शीत दिनर ठंडा पवन जहा कि हमको आनंद प्रदान करथाय जस्ट लाइक दैट द प्लीजेंट समर सन ग्रीष्म ऋतुर सूर्य किरण बासी खरा मध्य हमको सही परी आनंद देथाय द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन एवं एठारे कवि आहुरी कहा कथा कहउचंती से एठारे पाचिला फल विषय कहउचंती जे बगीचा रे जेते बेले फल तयारी हिथाय बा फल फली की पाची थाए ताहा हमको देखले जे परे आनंद दे कहिले न सरे ही मेड देम एवरीवन अर्थात ए सबर सृष्टिकर्ता किए ए सबर सृष्टिकर्ता होचंती द गॉड इज क्रिएटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ही मेड देम एवरीवन बुझेला पिला माने तो एठारे कवि कहा विषय कहले इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द कोल्ड विंड द प्लीजेंट समर एंड द राइप फ्रूट बुझेला पिला माने नेक्स्ट आमे पढिबा स्टैंजा 5 रे कोन कहै छी देखो द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड द meadows where we play the rushes by the water we gather every day in this stanza the poet describe about the green wood and the meadow green wood माने कोन बण सबुज बण रे कोन थाए द टॉल ट्रीज सेठारे कोन कोन तयारी हि थाए बड़ बड़ गछ जंगल को जेते आमे जाऊ सेठारे कोन देखिया को पाइबा we see a lot of tall trees अनेक गुडे बड़ बड़ गछ थाए that gives us pleasant that makes us happy ता हम कोन करथाय खुशी करथाय just like that the meadow where we play meadow माने कोन meadow means open area of grassland आमे जहा को तृणभूमि बोली की कहिबा घास पड़िया बोली कहिबा जेते बेले आमे घास पड़िया को जाऊ फॉर एग्जांपल तो जेते पार्क रे जाऊ जेते बेले घास बिछे ही रही थाए तुमको जे पूरे खुशी दे just like that the meadows सेही जो घास पड़िया हमको कोन करथाय आमे जेते बेले खेलु सेठारे when we play there
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟା ଖେଲୁ दैट्स आल्सो गिव्स अस एन्जॉय ताहा मध्ये हमको खुशी प्रदान करथाय तो एठारे कवि कहा विषय कहले द ग्रीन वुड एंड द मीडो बुझेला पिला माने तापरे कोन कहउचंती द रूसेस बाय द वाटर रूसेस माने कोन पिला माने रूसेस माने हला देखो एठारे लिखा जायछि वेराइटीज ऑफ वाटर साइड प्लांट सम ऑफ व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स अर्थात आमर जो झरणा मानक बा नदी मानक साइड रे कोन थाय केतेक उद्भिद माने थांती जहा को हमें आनी की कोन तयारी करथौ पटी मैट्स माने कोन पटी पटी तयारी करथौ बा हमें बास्केट विभिन्न बास्केट तयारी करथौ से सब को हमें तार काम रे लगेथौ तो द रूसेस बाय द वाटर दीज आर आल्सो द गॉड गिफ्टेड थिंग्स एहा मध्ये भगवान को द्वारा सृष्टि बा भगवान को आशीर्वाद अटे बुझेला पिला माने तो वी गेदर एवरी डे एवं आमे ताको कोन करथां संग्रह करथां अर्थात जो माने कोन करछंती तयारी करछंती से जो मैट्स बा बास्केट तयारी करछंती दे कलेक्ट दिस थिंग्स ए सब जिनिस को ए रूसेस मानन को सने कोन करंती कलेक्ट करंती तो कोन कहला पिला माने जे एठारे कवि कोन कहउचंती द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रीनवुड एंड द मीडो एठारे ए कथा कहिले एवं ता सहित कोन कहउचंती से रूसेस विषय कहिचंती बुझेला पिला माने नेक्स्ट टाइम पढ़ा स्टैंजा 6 से कौन कह देखो ही गेव अस आइज टू सी देम एंड लिव्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल अच्छा पिला माने एठारे कवि कहउचंती जे ही गिव्स अस आइज इट मीन्स द गॉड गिव्स अस आइज टू सी एवरीथिंग आमे कोन कहउछे आमे आखि द्वारा सब जिनिस को देखि पारछे इट इज ए गिफ्ट टू अस या गोटे हम पई उपहार जति भाबी देखो पिला माने आखि नथिले आमे ए प्रकृति रो जो सुंदरता अछि ताको कोन आमे एन्जॉय करि पारंते कि नो वी कांट सो ही गिव्स अस आइज टू सी देम टू सी एवरीथिंग हमको से आखि देले सब किछि कोन करिया पई देखिबा पई एंड लिव्स दैट वी माइट टेल एंड विथ द हेल्प ऑफ लिव्स वी टेल we describe about those things which create the god अर्थात एई सब जिनिस को देखिबा पई भगवान हमको आखि देले एवं तार विषय कहिबा पई हमको लिप्स देले अर्थात ओठ देले how great is god almighty almighty means powerful it means the god is powerful से ही सर्वशक्तिमान बुझेला पिला माने the almighty god who has made everything जे कि सब किछि तयारी करछंती who made all things well एवं से सब जिनिस को ठीक ठीक भाव रे तयारी करछंती बुझेला पिला माने तो बोध हुए तमे सब किछि बुझी पारथिबो आशा करछि एही भिडियोटी तम पई हेल्पफुल रहिबो थैंक यू।